Gold rate October 12, 2025. The price of gold in Bangladesh today is 15,732 টাকা 4 পয়সা per gram for 24 ক্যারেট gold, 14,442 টাকা 1 পয়সা per gram for 22 ক্যারেট gold, 13,765 টাকা 53 পয়সা per gram for 21 ক্যারেট gold, 11,799 টাকা 3 পয়সা per gram for 18 ক্যারেট gold, 22 ক্যারেট স্বর্ণের ভরি 2,09,101 টাকা, 21 ক্যারেট স্বর্ণের ভরি 1,99,005 টাকা, 18 ক্যারেট স্বর্ণের ভরি 1,71,088 টাকা। The price of gold in India today is 12,508 per gram for 24 carat gold, 11,465 per gram for 22 carat gold, 10,032.33 per gram for 21 carat gold, and 9,381 per gram for 18 carat gold. The price of gold in Dubai today is 484.25 per gram for 24 carat gold, 448.25 per gram for 22 carat gold, 415.12 per gram for 21 carat gold, and 368.50 per gram for 18 carat gold. The price of gold in Pakistan today is 36,908.40 per gram for 24 carat gold, 33,832.70 per gram for 22 carat gold, 32,013.33 per gram for 21 carat gold, and 27,681.30 per gram for 18 carat gold. Thanks for watching. Please subscribe to the channel.